Assalamu alaikum. Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, on va entamer ensemble la régulation de la pression artérielle, la régulation hormonale de la pression artérielle. J'espère que vous avez assisté avec M. Mourad la régulation nerveuse de la pression artérielle ce matin et le mardi dernier. Donc, la régulation de la pression artérielle, en réalité, est une régulation de la pression artérielle, on n'a pas régulation nerveuse ou régulation hormonale. Donc, la régulation nerveuse, il est très morade. Donc, suite à une variation de la pression artérielle, donc les barorécepteurs détectent cette variation et envoient à travers des nerfs du sillon du hearing un message apparent qui atteint le centre cardiovasculaire, un centre bulbaire et un centre médulaire. Juste rappel, للدرس نتاع الصباح اللي قدمه سي مراد. دونك جيست كان رابيل نحن بعدين باش ندخل شوي. دونك نكمل. دونك سونتر كارديوفاسكولير بعدها بيلبير اي ميديلير. Donc, le centre bulbaire est relié avec les nerfs 10 qui agissent sur les cœurs et le centre médulaire, grâce aux fibres sympathiques, agit sur les cœurs, vaisseaux et glandes médulo-surrénales. Bon. Comme Ben Mabrouk Islam, oui. On camel, donc glande médulo-surrénale. Les glandes sécrètent une substance qu'on appelle l'adrénaline. Cette adrénaline est une hormone qui intervient dans la régulation de la pression artérielle, mais c'est une régulation hormonale. Et je vais voir aujourd'hui ma bande. Donc, la régulation hormonale, donc كما تشوفوا لحظة. Dans des conditions physiologiques particulières, stress, colère, émotion, il y a des charges d'adrénaline par le médulo surrénal. Cette hormone véhiculée par le sang entraîne une augmentation du rythme cardiaque et généralement une vasoconstriction ou une augmentation de la pression artérielle. Régulation, c'est une régulation hormonale à court terme. Donc aujourd'hui, nous allons voir la régulation, voilà, les systèmes hormonaux qui interviennent à moyen et à long terme. Bon. Donc parmi les systèmes qui interviennent à moyen et à long terme, pour le système réunit angiotensine aldostérone. Donc, pour comprendre ce système, en réalité, on va faire un petit exercice simple. L'exercice consiste à exploiter des constats cliniques et des expériences. Donc, نبدأ les constats cliniques et les expériences suivantes. Le constat clinique là, une tumeur ou une hypertrophie du corticocérénal. ممكن نتكلم ما عندهمش فكرة عن الكورتيكوسيرينال، حابين نعطوهم فكرة صغيرة. Donc, vous savez bien que le rein est surmonté par une glande sérénale. La glande sérénale est se décompose de deux parties, une partie centrale
اللي هي الميديلوسيرينال responsable de la sécrétion d'adrénaline, une partie périphérique qu'on appelle cortico-sérénale. Donc, une hypertrophie ou la tumeur au niveau de la glande cortico-sérénale, ايش ينجر عليها comme résultat une hypertension suite à une rétention d'ions en aqueous. Et par conséquent, la rétention de l'eau dans l'organisme. Donc, احنا حبينا نعملوا petite étude باش نخلوا التلميذ il essaie de tirer une conclusion suite à cette observation clinique. Donc, une petite analyse simple, maintenant une analyse, juste pour tirer une conclusion à partir d'une analyse, on a dit une analyse simple. Ben, tumeur. Tumeur, هو يعني malfonctionnement au niveau de glande cortico-sérénale. إذا توقع une hypertrophie ولا tumeur في glande cortico-sérénale, ايش يوقع une hypertension. Cela prouve qu'il existe une relation entre cortico-sérénale et la pression artérielle. Donc, conclusion tirée, la glande cortico-sérénale assure la régulation de la pression artérielle en contrôlant le taux plasmatique d'un applis et donc de la volumétrie. نحبوا نعمل une petite rappel, la pression artérielle, la régulation de la pression artérielle, تم عبر trois paramètres. Paramètre الأولاني l'activité cardiaque, le paramètre الثاني هو résistance des artérioles, vasoconstriction ou vasodilatation, le paramètre الثالث هي la volume, يعني الفوليوم sanguin. Donc cortico-sérénale assure la régulation de la pression artérielle en contrôlant la volumétrie. C'est le mode d'action cortico-sérénale. باش نعرف المود d'action عملنا l'injection des extraits du cortico-sérénal à un animal sérénalectomisé. Donc, عملنا ablation نتاع sérénal de la glande sérénale dans un animal quelconque, puis عملنا injection des extraits de la cortico-sérénale. Résultat, donc, ça a beaucoup de choses, l'ablation de la cortico-sérénale, elle va entraîner une hypotension. علاش hypotension على خاطر باش يكون فما perte vision anaphyse et par conséquent perte d'eau. معناتها perte d'eau هو الباساج d'eau من sang vers l'urine. Donc, إذا نعملوا احنا injection des extraits de la cortico-sérénale, on va corriger les troubles d'hypotension. Donc, باش نمروا من l'hypotension l'hypertension ou l'augmentation de la pression artérielle suite à une rétention de un applis. La correction c'est fait grâce à l'aldostérone اللي هو موجود في les extrémes تاع الكورتيكو-sérénal. Donc, النتيجة اللي باش نوصلوا لها أن la cortico-sérénale régule la pression artérielle grâce à une hormone qui est l'aldostérone. L'expérience الثالثة باش نشوفوا فيها la sécrétion d'aldostérone est sous le contrôle du rein. Par expérience numéro 3, on a l'expérience numéro 3, qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer la sécrétion d'aldostérone chez un chien avant et après l'ablation du rein. Donc, avant et après l'ablation du rein, puis après une injection
des extraits de rein chez un chien animal, chez un animal soumis à un régime désodé. Désodé, donc, c'est un régime qui ne contient pas des ions sodium. الكورب يوضح الريزلtat نتاع l'intervention soit كان ablation puis une injection. دونك خلوكم وقت قصير باش تحاولوا تعملوا بيت اناليز تاع الكورب هذايا باش نحاولوا نخرجوا الكونكلوزيون. دونك ديما ابري l'analyse en divise يبدا عندنا كورب نديفيزي الكورب هذايا. Par exemple, le courbe, on va diviser en 3 parties. Partie là, avant ablation du rein, partie peine après, et partie peine suite à l'injection intraveineuse des extraits du rein. Donc, avant ablation du rein, la quantité d'aldostérone sécrétée est constante, entre 0,2 et 0,4 microgrammes par minute. Donc, l'ablation du rein entraîne après un intervalle de temps chute de la sécrétion d'aldostérone qui passe تقريبا من 0,4 vers 0 et qui se maintient. L'injection intraveineuse des extraits du rein entraîne une augmentation de la sécrétion d'aldostérone. Donc, l'analyse de la courbe يبين l'importance du rein dans la sécrétion d'aldostérone. Donc, je me suis les conclusions suivantes. Une conclusion suivante. Le rein stimule le corticocérébrale pour la production d'aldostérone. بما أن عملنا des injections des extraits de rein, donc stimulation يتم à travers une voie hormonale, c'est-à-dire à travers une hormone. Donc, je répète, le rein stimule le corticocérébrale par voie hormonale pour la production d'aldostérone. Autre expérience, on a remarqué que le rein mal, voilà, le rein irrigué, pardon, produit le rein mal irrigué ici, hein, voilà, irrigué à la pression. Le rein irrigué à la pression normale produit peu d'urine, alors qu'un rein mal irrigué, suite à une baisse de pression, produit une forte quantité d'urine. Conclusion, le rein produit une enzyme, l'urénine, lorsqu'il est mal irrigué. السؤال متاعنا هو quel est le rôle de l'urine? شنو يعمل الرينين؟ Donc, notez bien toute l'information à dire. L'information à Shkoul. L'urénine, voilà la rénine, pardon, catalyse la transformation de l'angiotensinogène, une protéine sécrétée par le foie, en angiotensine. Et l'angiotensine stimule la production de l'aldostérone. يعني نستنتج من النجم نخرجوا به صحيح الكورتيكوسيرينال ولا l'aldostérone sécrété par la corticocérénale il est sous le contrôle d'une substance sécrétée par le rein, اللي هي الرينين. والرينين n'agit pas directement على الكورتيكوسيرينال. Donc
rénine sécrétée par les reins agit sur une substance sécrétée par le foie qu'on appelle l'angiotensinogène. Donc, rénine catalyse la transformation de l'angiotensinogène sécrété par le foie en angiotensine. L'angiotensine, qui va stimuler la production d'aldostérone par la corticocérénale. Donc, on a petit résumé l'information tirée. L'information là, il existe une relation entre corticocérénale et pression. Donc, la glotte corticocérénale assure la régulation de la pression artérielle. Conclusion pénible, et le mode d'action de la corticocérénale, la corticocérénale régule la pression artérielle grâce à une hormone هو l'aldostérone. المعلومة الثالثة اللي فيها الرول de rein. Le rein stimule la corticocérénale par voie hormonale pour la production d'aldostérone. Le rein produit une enzyme qui est la rénine lorsqu'ils sont mal irrigués et la rénine catalyse la transformation de l'angiotensinogène, protéine sécrétée par le foie, en angiotensine. L'angiotensine fabriquée va stimuler la production d'aldostérone. Donc, je vais vous donner un schéma de synthèse qui résume le système rénine angiotensine. Bon, باش نحاولوا مع بعضنا نعمروا الدوكيمون هذا من خلال لي زانفورماسيون تيري. معلش نزل برشا ممكن سامحوني خاطر زاد اول مره نستعمل التدريس عن بعض. دونك عطينا كيكم نكتشف طريقة جديدة. bon. إذا une perturbation de la pression artérielle, par exemple, suite à une hémorragie. L'hémorragie هو sortie يعني نزيف الدرجة نتاعنا. دونك النزيف ينجم يؤدي إلى نقص أو une chute ولا diminution du volume sanguin. Donc الشيت هذا نتاع الفوليوم sanguin, il va entraîner diminution de la pression artérielle, c'est-à-dire écart par rapport à la valeur de référence. Cette diminution de la pression artérielle est détectée par les reins, quand le rein devient mal irrigué. Une fois le rein est mal irrigué, qu'est-ce qu'il va faire? Il va synthétiser une enzyme qu'on appelle la rénine. La rénine agit sur un précurseur hépatique, protéine hépatique, qu'on appelle angiotensine, qui va à angiotensinogène. L'angiotensinogène est transformé en angiotensine 2, qui va agir sur la corticocérénale en augmentant, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, elle va augmenter la réabsorption de l'eau. Cette réabsorption n'est pas directe, elle est indirecte. Tout d'abord, il va y avoir réabsorption du sodium, puis il va y avoir une réabsorption d'eau. L'angiotensinogène fabriqué a en réalité double action. L'action الأولى على الكورتيكوسيرينال والأكسيون الثانية باش تكون على les artères et elle va provoquer une vasoconstriction.
Ça va? Bon, شغل تكونوا فهمتوا السيستم الاولاني اللي هو السيستم ريني دانجيوتنسين. سي سيستم en réalité donc fait intervenir trois organes, rein, cortico-cérébrale, toutefois. شغل تكون الشيما زادة واضحة. Donc, en réalité, مع السيستم ريني دانجيوتنسين aldostérone, il existe un deuxième système de régulation à long terme de la pression artérielle. السيستم هذا هو l'ADH ولا l'hormone antidiurétique ولا البازوبريسين. Donc عندك disons ثلاثة أسماء: l'ADH, l'hormone antidiurétique ou la vasopressin. Donc حبينا نعملوا un petit exercice intégré. Donc voici l'exercice. عندكم الطون باش تقروه، باش تحاولوا تجاوبوا على أسئلة بسيطة juste باش نحاولوا نفهموا comment agit l'ADH, quelle est son origine, شنو هو l'effet نتاع البوليمي et ainsi de suite. Donc باش نرجعكم شوية للترويزيام اني sciences expérimentales. Donc l'exercice dit en cas d'une baisse ou d'une hausse de la pression artérielle par rapport à la normale, l'organisme déclenche des mécanismes visant à la corriger. Le tableau ci-après indique la concentration moyenne d'ADH plasmatique chez des chiens avant et après l'hémorragie artérielle provoquée. Donc l'expérience a été réalisée sur 7 chiens intacts. Durée de l'hémorragie 120 secondes. Donc volume du sang perdu 24. Concentration plasmatique d'ADH avant hémorragie et après hémorragie. Donc l'élève est demandé d'étudier ou bien d'exploiter ces tableaux afin de déterminer l'effet de l'hémorragie sur la volémie et les taux d'ADH. Bon. Oui, نسمع فيك. عربي. سامحنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. هلا عسلامة. الصوت مش واضح نو؟ ليه سبا تفضل. على ذيش اكزرسيس ذي ولا كيف انا؟ نعم. اكزرسيس ذي ولا مسؤولة؟ انا كيف عليك تحسب البوليمية وكل. C'est juste pour comprendre le système d'ADH, comment intervient dans la régulation hormonale de la pression artérielle. Juste quelques questions. حتى من التابلو تنجم déjà تشوف déterminer l'effet de l'hémorragie sur la volémie. Diminution. يعني juste petite question pour en savoir. هو exercice باش تحاول تجاوب عليه rapidement. شنو هو اجابتك الاولى؟ déterminer l'effet de l'hémorragie sur la volémie. الفوليمي نورمالمون 36 ولا 24 معايا. Non, هي اش قال لك هو هني quantité de sang per litre. هيك ولا؟ معناتها تعمل افون وتطرح منها.
Donc, suite à une hémorragie, donc, en cas d'une baisse ou d'une hausse de la pression artérielle, donc, on a une expérience, on a réalisé une hémorragie, durée de 120 secondes, à l'air, 7 chiens. Donc, comme un volume sanguin qui a été perdu, voilà. Donc, déterminer l'effet de l'hémorragie sur la volémie. C'est le volume sanguin. Je parle de volume sanguin. نسيت القاعدة نتاعها. هي القاعدة نتاعها ينقص ولا؟ ينقص بالطبيعة نورمالمون. ينقص. دونك شنو هو ليفي إذا الفوليم دو سون نقص؟ شنو وقع أبري hémorragie؟ Après l'hémorragie. Concernant la concentration plasmatique تاع l'ADH. Après l'hémorragie طلعت par rapport avant l'hémorragie. طلعت. فوالا دونك حنا هني وقت توقع ان هيموراجي يوقع ان hypovolémie يعني الفوليم نتاع الدم ينقص. Dans ce cas-là, l'organisme répond par une augmentation de la concentration plasmatique d'ADH. Oui, non. Voilà. Donc, la concentration de l'ADH, le taux d'ADH اللي موجود في الصون مربوط بالفوليم. Donc, وقت توقع هيموراجي توقع نقص في الفوليم تاع الصون. Dans ce cas-là, l'organisme الدم نتاعنا répond par une sécrétion d'ADH. Voilà. Donc, حين تو نشوفوا منين يجي l'ADH هذا؟ quelle est son origine? شكون qui va détecter الفوليمي هذه l'hypovolémie وشكون اللي باش يجاوب على l'hypovolémie هذه par une augmentation de la sécrétion d'ADH. Ben, ça va? لا ça va. Ben, شوفوا مريم. Oui, مريم. مريم. Ben. سؤال عندنا سؤال من العربي. سامحوني راني ما عنديش فكرة على اللوجيسيال اللي قاعد نتعلم فيه معاك حتى نشوف مجموعة من الأسئلة مش نجم حتى نفهمها. سؤال ننزل على سؤال مسيو لحظة الميكرو مش واضح. وي فما مشكلة في الميكرو سفري. الميكرو مش واضح صحيح. لقينا بروبليم هذا تاع الميكرو هذا مش واضح. يسلم. الميكرو كلهم نفس الملاحظة. الميكرو مش واضح. Bon, نرجع نجاوب على سؤالنا. دونك الأسئلة نتاعنا اللي هما donc déterminer l'effet de l'hémorragie sur la volémie. La volémie donc diminue suite à une hémorragie et sur le taux d'ADH, on remarque que suite à une hémorragie, le taux d'ADH augmente
et passe de 36 à 41. Donc, taux d'ADH مربوط بالvolume du son. Donc, قلنا l'ADH, mais pour comprendre, voilà, connaître l'origine d'ADH, باش نمروا l'expérience. Bon, قبل ما connaître l'origine de l'ADH, ça باش نشوفوا دور l'ADH. Donc, deuxième série d'expériences, ou la deuxième expérience, la diérèse est mesurée chez un chien auquel on injecte de l'ADH par voie intraveineuse. Donc, la flèche indique, bon, on a pu dire, la flèche indique le moment de l'injection. Donc, suite à une hypovolémie, pardon, l'ADH augmente. نحب نشوفوا دور l'ADH في البدن نتاعنا. هذاك علاش خذينا chien dans laquelle on va injecter de l'ADH par voie intraveineuse. Donc, on remarque الديريز شنو؟ الديريز هو quantité d'urine perdue، يعني quantité d'urine éliminée par l'organisme. Non. هذايا تفسير نتاع الديريز. تقريبا entre 4, disons entre 0 et 4 minutes, la diurèse elle est constante. في حدود 5 millilitres par minute. Suite à l'injection d'ADH qui est تقريبا 7 minutes après, donc on remarque après un certain temps que la diurèse, qu'est-ce qu'elle fait? Chute, diminue. Et elle passe de 5 vers 0. Après un temps, اللي هو 16 minutes. Donc, السؤال الأولاني نتاعنا quel est l'effet immédiat de l'injection de l'ADH sur la diurèse. Donc l'ADH شعمل هنا عملنا injection de l'ADH وقعت une diminution de diurèse. يعني quantité d'eau perdue ولا quantité d'urine صح التعبير تنقص. كي نعملوا injection نتاع ADH لحيوان معين كمية البول اللي خرج على الحيوان هذا c'est ce qu'on appelle l'urine ولا diurèse تنقص. Elle passe de 5 millilitres par minute vers 0. يعني l'ADH qu'est-ce qu'il a fait? Il a diminué la quantité d'urine éliminée par l'organisme. كي نقولوا quantité d'urine نحكوا على mais quantité d'eau éliminée par l'organisme. Donc, quel est l'effet immédiat de l'injection de l'ADH sur la diurèse? Donc, l'ADH diminue la diurèse. Autrement dit, l'ADH favorise la rétention de l'eau. شد الماء في البدن. Donc, وقت شد الماء في البدن باش يوقع؟ باش يوقع une augmentation de la volémie. وقت توقع augmentation de la volémie توقع augmentation de la pression artérielle. Donc, l'ADH سموه l'hormone antidiurétique يعني اللي ينقص في عملية الديوريز. D'où vient l'ADH? Expérience crânienne. Donc, عملنا chez un chien la destruction de amas de substances grises ou noyaux. Oui, au niveau de la zone hypothalamique. Donc, quand on a une destruction des neurones hypothalamiques, donc corps cellulaire des neurones hypothalamiques, on remarque qu'on va avoir quoi? Une émission abondante d'urine. Émission abondante d'urine. Donc, نحو
les corps cellulaires نتاع النيورون hypothalamique تبقى عندنا ولا نلاحظوا أن l'émission d'urine تزيد. Tandis que la stimulation électrique de ces noyaux hypothalamiques provoque chez l'animal une diminution de la diurèse. إذا نعملوا stimulation ننشطوا les neurones hypothalamiques هذوما نلاحظوا أن الديوريز تنقص. وشكون مسؤول على الديوريز؟ شكون اللي ينجم يأثر على الديوريز؟ هو لا دي اش. دونك السؤال يطرح نفسه دو بروفيان لا دي اش. دونك إذا نقارنوا ما بين الريزلتا نتاع الاكسبيريونس الاولى اللي لا دي اش ديميني لا ديوريز واللي ستيميلاسيون نتاع لي نيورون hypothalamiques entraîne une diminution de la diurèse. On peut déduire que l'ADH, voilà, l'hypothalamus sécrète l'ADH. Cette sécrétion, les neurones hypothalamiques sécrètent l'ADH. L'ADH sécrété, il va être stocké au niveau de l'hypophyse postérieure. Donc l'ADH provient de l'hypothalamus, mais il est stocké au niveau de l'hypophyse postérieure. Donc, déterminer l'origine de l'ADH, l'hypothalamus continue de son lieu de production dans quelques catégories de substances qui sont rattachées à l'ADH. Bon, nous sommes c'est une hormone, l'ADH c'est une hormone, c'est fabriquée par les neurones hypothalamiques, mais qui est stockée au niveau de l'hypophyse et agit sur des organes situés à une longue distance. علاش نحطوه parmi les hormones. شنو هو الهرمون؟ هو هي substance versée dans le sang et qui agit sur des organes cibles. Donc, bilan d'activité, نجمو نقولوا en cas d'hypotension, l'hypothalamus produit au niveau de l'hypophyse une hormone, l'ADH, سماها زادة vasopressine, qui assure la rétention de l'eau et par conséquent le relèvement de la pression artérielle suite à l'augmentation de la volume. L'hypothalamus produit au niveau de la post-hypophyse une hormone اللي هي l'ADH سماها vasopressine qui assure la rétention de l'eau, par conséquent l'augmentation de la pression artérielle suite à une augmentation de la volume. Donc,
كانت قصت عندي الكونيكسيون. Bon, c'est un schéma qui résume la régulation hormonale de la pression à moyen et à long terme. Donc, stimulus de régime interne ou bien externe, donc, qui va agir sur le cortex cérébral, donc, puis l'hypothalamus, puis l'hypophyse postérieure, qui sécrète, qui libère une hormone, l'ADH. L'ADH est une hormone qui va favoriser la réabsorption de l'eau, donc il va agir au niveau des reins. Le rein, une fois activé, sécrète une substance comme la rénine. Rénine sécrétée agit sur le foie qui, bon, c'est une protéine du foie, liée à l'angiotensinogène. Donc, l'angiotensinogène va se transformer en angiotensine. L'angiotensine agit sur le corticocérénal qui sécrète. Donc, l'angiotensine a un double effet qui m'a répété. Il y a une vasoconstriction des artères et à le corticocérénal qui sécrète l'aldostérone. L'aldostérone agit au niveau du rein pour augmenter la réabsorption du sodium et par conséquent l'augmentation de la volumétrie. L'ensemble, vasoconstriction et volumétrie, entraîne une augmentation de la pression artérielle. طبعا الميكرو محلول تسمع فيها يعني دي نادية oui, la DAH oui, empêche la fuite d'urine, assure la réabsorption de l'eau. Oui. L'ADH oui, l'ADH empêche la fuite d'urine. Il va y avoir une réabsorption d'eau. Réabsorption d'eau avec un type collecteur, les mangeaux qui me prend, vers le sang. Donc, l'ADH empêche la fuite d'urine. En réalité, l'ADH, il y a une réabsorption de l'eau. Bon, بالنسبة للألدوستيرون يعمل une réabsorption du sodium بالكل شيء. Donc, هذه réabsorption du sodium باش تخلي البلازما sanguin plus concentré pardon, voilà, تخلي البلازما sanguin plus concentré que l'urine اللي موجود في النفرون. هكا l'eau va passer par osmose من moins concentré le plus concentré. الله يسامحوني راني نحاول اني نفهم اللوجيسيال بشوي بشوي. وي الو مسيو مسيو اهلا شيماء شنو حالك لاباس؟ شيماء مريم لا مريم وي مريم سمح وي تفضل مريم. مسيو فهمتش الرول نتاع الاناد بلوس شنو هي معناها الرول نتاعها في وسط الصون باش
باش نعملوا لها ريابسوربسيون. شكون l'analyse؟ ايه Ben, réabsorption نتاع l'analyse. Donc, en réalité, l'aldostérone يعمل réabsorption نتاع l'analyse. Donc, شنو يعني ينحي الانابليس اللي موجود في اليورين يتجاه الصن. Dans ces cas-là اش باش يوقع؟ باش يولي الكونسنتراسيون تاع الصن اكثر من اليورين، هيك ولا؟ Dans ces cas-là l'eau اش باش يعمل؟ l'eau il va suivre loi d'osmose باش يمشي بالموا كونسونتري اللي هو اليورين vers les plus concentrés اللي هو الصن. Et par conséquent توقع une réabsorption passive تاع l'eau. لو بطبيعتها باش يولي يمشي. فهمت؟ فهمتك. بالنسبه لدي هاش يعمل ان réabsorption de molécules d'eau. L'aldostérone يعمل réabsorption du sodium et par conséquent une réabsorption d'eau. l'ADH هاش يعمل réabsorption d'eau direct. ان شاء الله تكون مواضيع عند الميكرو خلي برشا. وي نسمع فيك حلو. الانجيوتنسين. نعم. الانجيوتنسين شنو هو l'angiotensin هو ستين سبستانس، هو بريكيسور بروتييك يعني فابريكي بار لو فوا. ولا لا مش هرمون، هو انزيم باردون، هو بروتيين فابريكي بار لو فوا. البروتيين هذه هي بروتيين انكتيف موجوده في الفوا على شكل انجيوتنسينوجين. فهمتي؟ اسمها انجيوتنسينوجين. l'angiotensinogène هذه est fabriqué par le foie sous l'action d'une enzyme اللي هو الرينين. l'angiotensinogène باش يتحول l'angiotensin A. ومن بعد يدخل un deuxième enzyme de conversion, enzyme de conversion sécrété par le poumon. l'angiotensin A يتحول l'angiotensin 2. احنا يهمنا او انتم كلام تاع بعض عندكم l'angiotensinogène fabriqué par le foie se transforme sous l'effet des rénines en angiotensin. Donc كي تشوف الشيماني الرا سكريت ان enzyme qu'on appelle rénine. الرينين هذا agit sur le foie. Bon مش foie, c'est une protéine du foie. على بروتيين فابريكي بار لو فوا. البروتيين هذه اسمها انجيوتنسينوجين تتحول لونجيوتنسين. لونجيوتنسين هذه اجي على الكورتيكوسيرينال وتخليها سكريت للالدوستيرون. حتى كان نرجع للاكسبيريونس وقت نعملوا ابلاسيون دو ران، لابلاسيون دو ران يتجرى عليها ان بيس نتاع بيس نتاع الدوستيرون. دونك هني نجم نقولوا الران كونترول الكورتيكوسيرينال لكن مش ديريكتومون. دونك هي سكريت انزيم اللي هو الرينين، والرينين يحول قلنا بروتيين هيباتيك لونجيوتنسينوجين en angiotensine. l'angiotensine هو il va agir على الكورتيكوسيرينال. Ça va? C'est bon. Ça va? Ça le confirme? Merci. عاش. بعد الأسئلة شنفوتي إسلام ميسي. لو سامحوني أنا فما مشكلة في الصوت، الله غالب الميكرو مكانش باهي. Bon. Désolé, monsieur Anna Bush.
والله فما برشا كلام ده بون بالنسبة راني مانيش منعكم باش تسألوا اما راهو يعني مانيش ضليع برشا في الحكايات هذيا كيما مريم كيما منات نادية كيما شيماء خواتي كيما دونك انا حطينا اول تجربة معاكم لذلك علاش لكن ما عندي حتى مشكل ان تسألوا ان شاء الله اللي يحب يسأل ولا يحب يتدخل كما مريم هذه مريم صحيح الميكرو مش واضح. نسي سي كوا لوريجين داديهاش لاديهاش يا مريم لاديهاش راهو كما قلنا il provient de l'hypothalamus النيرون hypothalamique sécrète l'ADH والADH هذايا sera stocké au niveau de l'hypophyse. باهي رؤية ناخد نسمع فيك سبعة. باهي على كل نواصلوا الريزيمي هذا. بون شفنا هنا ريجيلاسيون هرمونال en réalité في intervenir divers hormones. نبدو بالادرينالين qui est sécrété par le modulo sérénal ومن بعد يجي سيستم رينين انجيوتنسين والسيستم الثاني هو لادياش. هذه sous forme d'un schéma حبينا نوقفوا هنا زاده sous forme d'un schéma suite à la baisse de la pression artérielle. قلنا suite à la baisse de la pression artérielle donc rein va être activé ou détecte cette baisse de la pression artérielle. Donc elle va sécréter une hormone اللي هو la rénine, donc sécrétée par le rein. Rénine va agir au niveau du foie. Donc elle va transformer l'angiotensinogène qui est une substance sécrétée ou la protéine sécrétée par le foie. Elle va transformer l'angiotensinogène en angiotensine. Donc, l'angiotensinogène, tout d'abord transformé sous l'effet des rénines en angiotensine 1. On va un enzyme de conversion. L'angiotensine 1 va se transformer en angiotensine 2. L'angiotensine 2 agit, Inch'Allah, sur la واضحة. Un cortico-sérénal, donc il va agir au niveau du cortico-sérénal. Cortico-sérénal sécrète l'aldostérone. L'aldostérone sécrétée, il va activer tout d'abord la réabsorption tubulaire d'anaplis et anaplis et l'excrétion de caplis. Donc, nous retenons réabsorption dans l'anaplis. Donc, le milieu هو l'urine. هذا موجود في النفرون. هذا جزء من النفرون. هذا الصم. Donc, ايش بشوف؟ بشوف une réabsorption d'ion sodium من l'urine vers le sang. Donc, le milieu est plus concentré par rapport à elle. Dans ces cas-là, l'eau, il va passer par phénomène d'osmose, mais le milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Donc, une réabsorption d'eau ou la rétention d'eau. Donc, le système en réalité,
باش عملنا une augmentation de la volumétrie يعني augmentation تاع الفوليوم du sang. Donc l'angiotensine 2 عندها une deuxième action هي la vasoconstriction des artères. Donc il va agir sur les artères en diminuant la lumière des artères ou en diminuant le calibre des artères. Donc dans ce cas-là, on va avoir une augmentation de la résistance périphérique, voilà une vasoconstriction. Autre effet de l'angiotensine 2, il active le système sympathique qui va sécréter de l'adrénaline. L'adrénaline a نفس l'effet, هي vasoconstriction des artères. Mais elle a un système par l'ADH. Donc l'hypothalamus, les neurones hypothalamiques vont fabriquer l'ADH qui sera stocké au niveau de l'hypophyse postérieure. Et l'ADH sécrété, qu'est-ce qu'il va entraîner? Il va entraîner une absorption, voilà, rétention d'eau, voilà, absorption d'eau. Oui, monsieur. Oui, نسمع فيك عارف. مسيو الميكروويف يتقص وحده ولا الميكرو يقص وحده. مش هاي. ايه الميكرو خايب، هو الميكرو خايب. اليوم الميكرو عملها فيها خايب. خاطر يتقص اوتوماتيك لا تجي بار اكزومبل تجي لي انا تقول لك الميكرو تقص. ليه لا نسمع فيك. عندك سؤال صباح؟ الشماء واضحة؟ واضحة. انا حبيت نسأل يا اخي دوما تنجم تسجلهم وكل ولا؟ نجم انت تنجم تسجل تعمل كابتن ديكرون سكرين شوت ولا سكرين شوت. هي ديجا لا سيونس va être enregistrée. تنجم انت ما ترجع وتعمل كابتن ديكرون على راحتك. ليه نحكي معناها على التصاور وكل معناها كأوراق وكل كده. هذوما سيدي ا فوتر ديسبوزيسيون تنجم تاخذ فما حتى مشكل. فهمتني؟ جيد داكور على راحتك تنجم تاخذهم فما حتى مشكل. question. صباح أنا نستنى فيكم باش كما قلت لكم ناخذ نادية عندك سؤال؟ وفي رمضان كيفاش تعملوهم الأوقات مسيو؟ نعم؟ الأوقات كيفاه في رمضان؟ الأوقات في رمضان والله سيمو بون المربي هي باش تهبط دي سيونس وباش تبدا صحيح تفريق في رمضان ان شاء الله نكونوا حاضرين بكثر. كونوا حاضرين كونوا التوقيت ممكن يكون
ثم توقيت بعد شغال الفطر، ثم توقيت قبل شغال الفطر بشوي، وان شاء الله المربي هي تزيد تعطيكم شاك فوا تخرج التوقيت. داكور. باهي دونك والله سامحوني راني بالنسبة لي لست ضريعا بمواضيع ما زلت نادية. وي وي مسيو، سلام لاباس؟ سلام على السلامة، شنو عايش لاباس؟ لاباس الحمد لله، عايشك. بالله مسيو مسيو بنسألك على الرول نتاع لي فيلم تاع الادرينالين، كانت نجم تعاودهولي يعني. الادرينالين باهي، هو الادرينالين نحن كيفاش نقرروا ريغيلاسيون دو لا بريسيون ارتيريال، نقرروه مع ريغيلاسيون تاع الميكانيزم نيرفو. لاكتيفيتي سامباتيك بون هذه ما شفت مع السي مراد اللي اما وقت قريت الريغيلاسيون تاع الميكانيزم نيرفو دونك سويت اين هيبوتونسيون، ثم دي بارو ريسبتور موجودين في السينيس كاروتيديان. Voilà. Ces barorécepteurs vont informer le centre bulbaire اللي تم une hypotension à travers les nerfs du ring ou nerfs du sillon. Voilà. Le centre bulbaire avec il va activer le centre vasomoteur بعد suite à une levée d'inhibition تاع l'interneuron l'inhibiteur باش توقع levée d'inhibition. Donc centre vasomoteur va être activé. ومن بعد il va y avoir activation تاع centre médullaire. Centre médullaire il va activer les nerfs sympathiques cardiaques, nerfs sympathiques artériolaires وثم النير سبلانشنيك. nerf sympathique cardiaque باش يعمل كارديو اكسيليراسيون. nerf sympathique artériolaire باش يعمل vasoconstriction. باهي؟ وي مسيو. والنير سامباتيك سبلانشنيك اللي هو مربوط بالميديولو سيرينال اللي هي هذه نير سبلانشنيك اسمه مربوط بالميديولو سيرينال. النير هذا il va activer الميديولو سيرينال qui va sécréter l'adrénaline. دونك نورمالمون انا ما رجعتش عليه خاطر هو ديجا يتقرا مع البارتي الاولانيه نتاع الميكانيزم اللي قراه سي مراد. ان شاء الله نكون مسيو نبكرك عليه. لا ان شاء الله نكونوا والله بون ان شاء الله نكونوا سمباتيك. نعم انا سمباتيك ونيرف نير سامباتيك ما عندناش نير سامباتيك يا عمي. ندى نعم نسمع فيكم. فهمت فهمت. باهي ماشي. ان شاء الله الشيما هذه وضحت لكم بعض الامور ولا برشا امور ان شاء الله. قريتوه انتم الدرس ولا مازلت؟ كيفاه؟ قريتوه الكور في القسم؟ نو مسيو، احنا نقرأ عند سي سيحة مسيو، عند سي بوعلي. مازال ما وصلتوش؟ لا مازال ما قريناهش. ان شاء الله نكونوا اعطيناكم بعض الملامح ومن بعد سي بوعلي يكمل لكم الباقي. ميرسي مسيو. وان شاء الله من غير مزيد ان شاء الله سي بوعلي. باهي باش نكملوا. باهي شكرا. باهي
دونك بعد ما شفنا الريجيلاسيون هرمونال نورمالمون باش نشوفوا زاد donc توقع une augmentation de la pression artérielle suite à une augmentation de la volémie et l'augmentation des résistances périphériques des artères. C'est une petite synthèse. Donc, la régulation de la pression artérielle fait intervenir des mécanismes nerveux, puis hormonaux, déjà quand je me donc, le mécanisme nerveux assure le contrôle immédiat de la pression artérielle. Le mécanisme hormonaux entre en jeu lorsque la variation de la pression artérielle persiste. Voilà, régulation neuro-hormonale intégrée. Un schéma résume la régulation neuro-hormonale. Donc, régulation, on a une voie nerveuse. والاخضر الاحمر والازرق الفوا نيرفوز والاخضر هو الفوا هرمون. دونك البارو ريسبتور اللي هما السينوس كاروتيديان والكروس اوبتيك تقع à ce niveau une variation de la pression artérielle qui va être envoyée par une voie afférente au nerf diurétique ou nerf de Sillon. Le centre cardiovasculaire, donc médullaire et bulbaire. Donc, au niveau du centre cardiovasculaire bulbaire, à travers les nerfs 10, il va y avoir effet sur le cœur. Donc, puis, à travers les centres médulaires, il va y avoir un effet afférent sympathique à le vaisseau, à le cœur, à la glande surrénale. Il partit, voilà, le voie hormonale, qui m'a comme un temps chauffé, il fait intervenir l'hypophyse qui sécrète l'ADH. L'ADH agit sur les reins, donc il y a une réabsorption. Le rein activé, il va fabriquer une mine qui agit à le poids, تعطينا l'angiotensine. L'angiotensine a une double action, هو الvaisseau sanguin وأيضا الران. donc يرجع au niveau du rein باش يعمل une réabsorption du sodium et pardon oui l'angiotensine عندها double effet يعمل une vasoconstriction ويرجع au niveau du cortex يعني corticocérébral pour sécréter l'aldostérone اللي باش تساهم في عملية الريابسوربسيون du sodium et par conséquent oui. باقي voilà هذه هنبكي باش نكملوا مع لي مالادي كارديوفاسكولير. Donc, les maladies cardiovasculaires, dans ce cas-là, maladie cardiovasculaire, juste de passage, nous allons نعطوا المالادي كارديوفاسكولير اي لي جين نتاع المالادي هذوما باش تقروهم من بعد.
المالادي كارديوفاسكولير سي اون مالادي بابا باش دو باساج هو اون رياليتي مش باش نركز عليهم. فما ديفيسيونس نجم نحكوا على ديفيسيونس نتاع كارديوفاسكولير ولا اكزامبل من ديفيسيونس كارديوفاسكولير فما فونكسيونمون anormal du cœur ولا des artères érythrocytes. Les maladies بالنسبة للمالادي فما angine de poitrine وفما les artères. هذوما des exemples on va traiter vite fait. هذوما يدخلوا في آخر بارتي من régulation de la pression artérielle. دونك خذينا كيلك مالادي وشنو هما الكوز نتاعينهم والكاركتيرستيك نتاعينهم. دونك لي مالادي كاردياك اللي معروفين كما الكارديوباتي ريماتيزمال الكاركتيرستيك نتاعها هي فالفوباتي ريماتيزمال. اش معناتها؟ يعني فما روماتيزم او نيفو دي الفالف. دونك هذاك علاش نحكوا على ان فالفوباتي الكوز نتاعها هي ان انجين. ثم لونجين دي بواترين كاركتيرستيك نتاعها دولار ايدي دو لا بواترين نتيجة للريتريسيسمون دي لا لوميير دو كورونير. الكورونير هذوما سي سون دي فيسو اللي موجودين في القلب، أوعية دموية نتاع القلب. ساعات يوقع ريتريسيسمون يصغروا دونك ينجموا يؤدوا إلى أنجين المالادي كون أبيل أنجين دو لا بواترين. بارفوا الكورونير هذوما يتسكروا. وي ثم شكون؟ وي عرض وينو عرض؟ تسمع فيا؟ وي عرض. هذوما شنو ديزيكزامبل معناها هذوما الكل ولا هذوما يتفاهموا معناها؟ هذوما ديزيكزامبل جيست نكملوا بها الدرس نتاع الريغولاسيون نتاع البريسيون ارتيريال. On va passer des exemples de quelques maladies cardiovasculaires. خذينا هنا 4 maladies. المالادي كيما لونجين دي لا بواترين، كيما لامبراكتيس كاردياك، كيما الكارديوباتي كونجينيتال. هذه لهنا وخذينا شنو هما الكاركتيرستيك نتاعهم باش يتميزوا. والكارديوباتي كونجينيتال ما عنديش كوز. نعم ما عنديش كوز. هذوما نورمالمون توا بدينا نعملوا زرع نتاع الفالف. دونك ساهل. هي سببها شنو هي؟ روماتيزم نتاع الفالف. دونك تعرفوا فما البوابات الصينيه اللي موجوده في القلب هي اللي تعطينا السيركيلاسيون، سونس دي سيركيلاسيون، اوريات فونتريكيل تمشي بعد الفين، وفما من بعد اوريات فوالا فونتريكيل اوريات يجي من الاورت فونتريكيل غوش مثل اوريات غوش. ما بين الفونتريكيل غوش والاوريات فما صمامات، ما بين الشريان والفونتريكيل فما صمامات، لانهم هذوما هما اللي باش يعطونا السونس نتاع السيركيلاسيون سونغين. بارفوا هذوما توقع فيهم مشكله روماتيزم في البوابات، هذوما هما اسمهم دي فالف. دونك توقع الروماتيزم هذا ينجم يكون نتيجة لنونجين، مرض نونجين يعني. دونك الدويات توا حاليا نجموا نبدلوا نعملوا زرع نتاع بوابات، يعني ديجا مصنوعين ونعاودوا نحطوهم في بلاصتهم. بالنسبة للونجين نتاع البواترين هما دي دولور يجي دي لا بواترين. السبب نتاعهم أن قلنا فما ونيفو
au niveau du cœur, comme des vaisseaux sanguins تاع القلب. les vaisseaux sanguins هذوما نجم يوقع فيهم ريتريسيسمون تاع الليميير تاعهم، يعني يوقع فيهم ديبو دي غريس بسبب الكوليسترول سي سويت. دونك توقع كيما الانسداد هذا ينجم يكون جزئي كيما يعطينا لونجين دو لا بوترين، والانسداد كي يكون كامل يعني الشريان يتسد كامل توقع سكون ابيل لامبراكتيس كاردياك اللي هي جلطه دولور. هذوما دي زيكزامبل، جيست دي زيكزامبل. كارديوباتي كونجينيتال هذه مربوطه بالولاده، انومالي جينيتيك يعني منذ الولاده توقع، هي ان ثم كوميونيكاسيون اونتر اوريات او فونتريكي، ما نسموها بالدارجه نقول لك عندك ثقب في القلب، قلبه منقوب، يقول لك تولد يصير قلبه منقوب، مش قلبه منقوب، هو ثم في كوميونيكاسيون ما بين اوريات وفونتريكي، يعني الصمامات نعم. اش معناها فونتريكول؟ والله ما سمعتك بالكدا، مش قلت في الميكرو. فونتريكول اش معناها فونتريكول؟ فونتريكول اش معناها؟ الفونتريكيل هي البطين والأذين، البطين والأذين. اي الفونتريكيل هو البطين والأوريات هو الأذين الموجودة نتاع القلب. في القلب ثم تجاويف، 4 تجاويف، هو تجويف ثم البطين الأذين الأيمن والبطين الأيمن والأذين الأيسر والبطين الأيسر. اي Donc on parle d'une ventricule auriette. Ça va? C'est bon, merci. Ben, c'est bon, pas de quoi. Donc les maladies. Donc المالادي الفاسكولير، les affections vasculaires. Donc اللي نجموا يمسوا الشرايين او لي زارتير et les veines. مثال عندنا l'artériosclérose، augmentation des graisses dans les parois internes des artères. كما كنا نحكي عليها، يعني هو ديبو دي غريس في لي زارتير. شنو هما الكوز نتاعها؟ مثال الطبع، الكونسوماسيون دي غريس انيمال ساتوري، الفاريس معروف سورتو عند النساء، فاريس دي مومبر انفيريير، هما نتيجة الشعب الكاركتيرستيك نتاعهم يعملوا دولور دي جامب، وفما ديلاتاسيون لي فين دي جامب، الفين العروق يبدو ظاهرين خاصة عند المرأة، والسبب نتاعها هي البوزيسيون ديبو. وي عم باهي. دونك فوالا. دونك هذوما لي كوز نتاع لي مالادي الكارديو فاسكولير، حتى نتوما هكا باش تشوفوهم كان بالمخروج كان بالقرو. دونك نورمالمون شافوا الكوز، ثم اليمونتاسيون ديزيكوليبري، مود دي في سيدونتير، واحد ديما قاعد ما يتحركش، اوبوزيتي السمنه، هذوما كل يؤدوا الى ليبرتونسيون، الديابيت والهيبر كوليستريمي. دونك هذوما مسؤولين على لي مالادي كارديو فاسكولير. نزيدوهم ستريس بالنا والتبع. دونك البريفونسيون ثم 3 حاجات: بريفونسيون دي مالادي كارديو فاسكولير، adopter des bonnes habitudes alimentaires, alimentation équilibrée, s'abstenir au tabac, pratiquer régulièrement une activité physique et gérer son stress. Voilà. Donc, il y a une petite question. Une injection d'adrénaline dans le système veineux entre Madabia
شاركوا وتجاوبوا عليه. وي وي اسلام عربي اسلام. بس فما مشكلة في الميكرو، خاطر يقص يرجع يقص يرجع. فما مشكلة في الميكرو، اي فما مشكلة في الميكرو، حتى انا نسمع فيكم صوت مضغوط، انا نسمع صوت مضغوط، نسمعش فيكم بالجديد. ليه خاطر البروبليم نقول لك شنو يصير مسيو، تصير لك يقول لك الميكرو تقص يرجع يتقص يرجع يتقص، هذيك عليه مرة. يترجع. ان شاء الله المرة الجاية نحاولوا نصلحوا الميكرو باهي ان شاء الله. وي اسلام اسلام باهي. نحاولوا نخمموا في الكيسيام هذايا. جابوا بالواحد نعم جابوا بالواحد فهمنا هكاكا. اي مش وزيسي انا هو الصحيح، كنتم فهمتوا والجواب الصحيح. كيسيون وي شيماء. شيماء وي عاصمة. لاباس. وي شيماء وي. مسيو ما عطيتش ايدي. ما سمعتكش يا شيماء ولا ما سمعت؟ عندي إشكالية أنا في الميكرو نتاعي. ما عنديش كيستيون، ما عنديش. بون نبى نجاوب على الكيسيام شيماء هذايا. باهية. Une injection d'adrénaline dans le système veineux entraîne une cardio-accélération ou vasoconstriction. Vasoconstriction. Ouais. Ou cardio-accélération. مش حاجة أخرى. Cardio-accélération. Très bien. Cardio-accélération. Voilà. جبت صحيح. السؤال اللي بعده. نشوف السؤال اللي بعده. شوية. السؤال بون مش واضح عندي محمد. السينس كاروتيديان. شنو هو الرول نتاع السينس كاروتيديان؟ هذا هو السؤال. كاين لي رول نتاع السينس كاروتيديان؟ باش نحاولوا نعطوا 4 propositions et c'est à vous de connaître voilà, mentionner voilà, cocher la proposition ou les propositions justes. مش مشارك حب يشارك معنا نشوفوا. وي سمعتيها؟ عسلامة. عسلامة مسيو. عسلامة. هاي شيماء. شنو هي البروبوزيسيون؟ Les sinus carotidiens possèdent des barorécepteurs sensibles à une diminution de la pression artérielle. Possèdent des barorécepteurs sensibles à une diminution de la pression artérielle. Ou sont reliés à des fibres nerveuses présentant une activité électrique modulable selon la pression artérielle perçue. Voilà. Bien. Oui. Voilà.
ريبونس جيست. شكرا. ده اللي فعلته بالقدام على الكيسين هذايا. نمشوا الكيسين يعني نحطوا كيسين وبعد تاني نعطيكم الريزلتات. دونك لي ريفلكس كوريكتور في انترفينير. شنو هما لي بروبوزيسيون؟ ايوا وي شاين. Le réflexe correcteur de l'hypotension fait intervenir les fibres sympathiques, le centre médulaire cardio-accélérateur. Donc, le réflexe correcteur de l'hypotension fait intervenir le centre médulaire cardio-accélérateur ou on a les fibres sympathiques. Et les fibres sympathiques. Très bien. شكرا. Voilà. آخر question. آخر question. Oui. Pardon, جاوبنا. عربي الإسلام شيماء. هاي باهي ناخذ شيماء. وي شيماء. ها شيماء. Les nerfs de Sion et les nerfs de Hering sont déjà محطوطة هي cardiomodérateur et potentieur. Voilà. Donc, les nerfs de Sion et les nerfs de Hering sont des cardiomodérateurs et potentieurs. Voilà. Donc, الإجابة هذيك هي الصحيحة. مازالش عندنا الإجابة. فوالا. باهي. نورمالمون هيك نكونوا كملنا. صراحة أنا بالنسبة لي أنا كانت تجربة متميزة. كانت تجربة باهي. عربي. وي عربي. وي عربي. نعم. ألوي. نسمع. وي. لا على كل صدقوني أنا بالنسبة لي أنا كانت أول تجربة. خفت لأني ما كنتش نتصورها بالصعوبة هذه. إن شاء الله تكونوا استفدتوا باللي نجم نقوم به. أما لشكون الكاتب دون أكريميدين سي. شكرا. إسلام. بالمبروك إسلام. الغالب الصوت مش واضح صحيح. حبينا نجمنا الماكسيموم نصلح الصوت لكن ما وقعش. بالنسبة للتلميذة والله هي حطت ملاحظة. نسي أقرأ لي كيستيون وجاوب عليهم توا نسمعوك الناس كل بون. كما قلت راهي الخبرة قلة الخبرة في التدريس هذا. التدريس عن بعض هو اللي يخليني ما نجمش ننسق برشا بين لي كيستيون والدرس والواحد. ان شاء الله مرة أخرى نعدوا درس مخير. الميكرو نحاولوا نوضحوه. بون ميرسي بارك الله فيكم. وإن شاء الله تكون أفدت. ميرسي بكم. شكرا جزيلا لكم. ميرسي بكم.